아노 사오 서던이 사디 서던 사는 거 마이 부둑 서던이 데 사나 누와나 그라카블레 울올레 사오 ঘন্টা কাইছে সাদি মাইনি আমো ঘন্টা কাইছে সাই যতন বেলায় হামবাই তিনি রসিরাম সিপাই পারানমু পরচিনি টিপ্রা মোথা ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ ni luajima bai greater Tipraland ni je awareness ti panda ni chini achuk phangnan pidano borom yafaru chini TTADC ni honorable EM PWD and education machan Chittaranjan Dev Bormano borom yafaru chini joto YTF TWF Tipra Mothani central leadership rokno local leaders rok Phainai Phainai chini joto takukte bukuk somno chobani chibai yaphari ang kisisa koksa uila tini noabadio Phainai hin phaidani mandai jora thang pakubi phaikai ang chongkhang te thangli aro বড় সাগানি খুমলং থাং পাইছে নাই উলনুকা কয়েকজন বাইক টাইক চালুগৈ আংনি থাংমান নুগৈ সংখানা আইকে লাই থাংমান আবো চাইয়া আবার আং ফাইব্রু নুকা বিজেপি নিবো কাইসা আয়াংনি ফাইতে ইয়াগরা গালাও ফ্ল্যাগ রক চেয়ার টিয়ার চিন স্লাইবসে চেয়ার গামকে রিজা বড় গান ফাইব্রু খুব খাই 17-18 জন দাঁড়াই আইছে আবো দাম বমনা আপনি কেবল গ্যারান্টি নিমাই আইছে তাবুক পর্যন্ত বড় গারো কুসু কুথুমিয়াগো মন্ত্রী তন্ত্রী ফাইনান নিখানা হইছে আং যদি মন্ত্রীঙ্গে আরো মাথাকা আং লামা কাসারতি ফিরক থাংনে আইছে বড় সুকরিকে আগারো থাংতাম কেজে বাইছে মজি তিনি পরিস্থিতি mo परिस्थिति साबो ख्लाइगा जों तिप्रासारो थामसा तंगि किन्तु जों मो ख्लाइमान खाइजा मिया CPM पार्टी बिराट जनसमावेश खाइगा बर আগরতলাও मो जराव किन्तु वानसार बाहायक्लाय नखरनानि कक तंमाया किन्तु नंखर खाइजा तिप्रा मोखां बर गने नायका तिप्रासा लाइफां जाखियो तेमन वाक बाहान करै माइया रहुमा साले बिचो सादिरक थांगाय लाइफां मानसे क्लाइसो वाक बाहान के बिसिमा तांलिया माय मियानि जनसभाहो तिप्रासा बेसि करै हाय अमबचिनि थामसानिनो शक्ति बरक जे साबान आरब मिया बक्तिदारि दंथौ तामसागा CPM नेतारो এই টিপ্রা মথা আহে একটা দল বড় সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী আমি CPM নেতাদের জিজ্ঞেস করব আপনারা বাঙালি হতে পারেন কিন্তু বাংলা জানেন কি বিচ্ছিন্নতাবাদী কোন অর্থ সাইদামান বড় মনাইর মা মানব কাকা ইয়ংনব কাকা নুমাহিকে বক্তৃতারি থুংহাইতে টিপ্রাসারো করিকা Tiprasa America জথান সক্কা দাবো গাইতে 1960 সালনি পুদ্রি সিনাই তিপ্রা কেবু করিকা তাবুক তিপ্রাসা গায় রবিবার দিনকা 4 চক পাই খাও ঈশ্বর নক খুলুমনাই মান চাইতে আবো তাবুক তিপ্রাসা আইতে তামসা বিচ্ছিন্নতাবাদী আলাদা রাজ্য সম্বন্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী CPM পার্টি তাঙ্গি থাঙ্গাই বিদর্ভ থাঙ্গি মহারাষ্ট্র কেন আপনারা বক্তব্য করছেন না বিদর্ভ রাজ্য সান আমাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দে আর যখন নিনি উত্তরাখণ্ড রাজ্য সান আমাকে বিচ্ছিন্নতাবাদিয়া সাম্প্রদায়িকিয়া ওর গুর্খাল্যান্ড সানু বই দার্জিলিং আমাকে সাম্প্রদায়িকিয়া তিপ্রাসারও বড় যখন রাজ্য সঙ্গে বড় সাম্প্রদায়িক জাগু
তাই আঙ্গো ওয়ানসারও যে প্রশ্ন খাইলেন মুছো ওয়ানসাই বলবো কারণ শুনো প্রশ্ন খাইলে ম্যাক্সিমাম ওয়ানসা এখন বিহারিরা তো প্রশ্ন করে না পাঞ্জাবিরা প্রশ্ন করে না ত্রিপুরা রাজ্য আমার সাথেও তো আমার এসকর্টের কয়েকজন ওয়ানসা সিকিউরিটি আছে বর্ণবান প্রশ্ন খাই নাই তাঙ্গিও প্রশ্ন চুনমান খাই বাহিতে আপনারা গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড চান না কেন আখাবস কারণ সিঙ্গা মুজুম চিনিখে কারণ তো নরবে চিন তংমালি আইতে নরখে 22,000 কোটি টাকা বাজেট আরো খাইও जोंनोखा 584 কোটি টাকারও आंनुमाय भाइगै दंनाय नोंखाय थांनाय 25 बছর बामफ्रंट सरकार खायै वानसारमान साइ चाकरि रुइ 27000 तिप्रासानके चाकरि लांलिया आंनुमाय भाइगै दंनाय बीजेपी ताक फाइजा कुआ बरमुराव से ताबुके बान थेवै आप साइद्रा किनार वानसारनो नक तांग्रिरान बागै नदिउ दै गतरनि आंनानि आबन बागै बंनो नक तांग्रिना बागै आम तिप्रानो खारनि नों उथकै गम्बर बान थेब्रु चुनु खाबले बाहायगै तिप्रासार नक कमा जाखा ताक बरमुराव बाहायगै सिगमाना बागै फास फाइजा कुआ बान थेना नायते नों माय बाहायगै दंनाय आबन जों मुसुंखा ग्रेटार तिप्रालेन्ड खायै एकदम चम्पकनगर जिरानियाव हासिंसा पस्तारी सागजा गाइते फाइगै उपाय गरै नरक जदि नांजाखै ग्रेटार तिप्रालेन्ड दाबि खाइदि नांजागाखाय थांदि ताकबो जुदि तिप्रासा खासिया कयजन बरक थै दं मिया चाकरि खायै चाकरिनि इन्टारभिउ रनान फाइमानि बखरक बुखरुक फेरै क्लांजाका बखरक से करि गाइते थांनाय 1-2 मासो जोतो रूट एक्सीडेंट नंगो तिप्रासा मांगै दं तांगै मावान सुनाय जों डाक्टर फेरे जागो कामाल गाटो स्कूटी सह फेरे जागनानि बखरक कमाई थागायছে त्रिपार गाड़ी मांग फेरे पु तांगै एकजन फा तांको ग्रेप्तार गियाखो ग्रेप्तार अमो कारणी नंगिया आरोबो विप्लव देव अरबो मानिक देव उ तागायजा थांगाबो प्रतिमा देव नों बरं सिनाय बिनि बागै जों मा ससि वानसारं बागै चिनि कुनो बिरोध करि तंग खाबले नरबै 70 बছর नोंआनो बिचार रिया चिनि एस्कर्ट मानथाय जों मन्त्रीरं पर्यन्त एस्कर्ट रिया बर गाइते नोंबाय आं बाहायगै दंनाय बायदि आबनो जों मा सुनाय भाई আমরা তো থাকতে চাই না নরক जोंनो কোন রিলিয়া তোমরার কারণ কিটা তোমরা কেন আমরা ছাড়তে চাও না বরক ছাগলা কারণ তিপ্রাসা যদি ওয়ানসাবাই তংয়ামগাই त्रिपुरा राज्य वानसान बागै जे रां फाइमाबाय वानसाबाय वानसा चालाय माया बरो तिप्रानि रां चावैसे तिनि जों बहुत कतर वानसा नुगायছে পরিষ্কার আলাপান গাইছে आं ठगै कोन आलोचना गायना मुजुगिया आमी सत्य কথাই কই सातुंगा बरो ताले नरक तिप्रासा गरीब बांची उनका रोहरदी तिप्रासाम खागै रोहरदी चिनि हानो नरंग बाग रिनान बागैसे जों आन्दोलन खाइमा हाइक्लायो हाइते किंतु ओ हानो जदि बाकियाखै जोंबो रक्षा करि गाइছে 2026 साल और डेलिमिटेशन कमिटी फाइनाय वानसान संकां थानाय निनि 80टा सीट होनाय सिनिखा 15टा बर' तंसिनाय जों खारलायमां अरन बर'र बरमुरा फिगुं नां दंखा आयंबो तेलिया मुरान बर' खारलायमां आयंनिबो फाइ बरमुरा सकबायगा बर' खारसिनाय जों बिनि बागै जों जंखा मिसिका चातै चाजाक न फानो अर थुपचान बान दैयै ग्रेटार तिप्रालेन्ड के जों सिनामसिनाय आबोनि कमेन्ट एखुनो कपि आरांगम्बो साउदि नो रेकर्ड खाइनारदि ओं 2023 मुसुक पर्यन्त जदि केवल गणमुक्ति खाइया केवल जनजाति मोर्चा खाइया केवल अमक समक पार्टी खाइया एकमात्र जदि तिप्रा मथा खाइ दंखाय दिल्लीनि सरकार मोदीन सरकार चीन खैयो गजासिनाय आंहासो जर्दि थाखाय बरते ओके ते कयेक मास सिबलाय फुन खाइजानाय रुत जोंसो खाइजागले हा दिल्लीनि मन्त्रि थुम सेक्रेटारि थुम
যারা অফিসার রোগ ত্রিপুরাও তাম উঙ্গি দং চুনো তাম রেনা মুসুং ফুন খাইজান নাইলে সাববা হয় মহারাজ হয় जों आइ लिडार रक आं नरो साउथाखु रक जों थानसा दंदि मोदीनि सरकार चिन खैयो नांनानै गै दंखायसे जालवा फ्लानानि कासिंनि ते चान्स करिगा कासिं बुआ बायथा गायसे बिनि बागै जों संगो निया जे आरो CPM रक जे जनसभा खायगा बरफ तिखलायगा जों तिप्रासा रगाबनो तैता वानाय दंमान रक अबो आनसा जे नखरो किन्तु म जरावनो जों तिप्रासा रक थानसा खलायो दिनि बुबाग्रान आंसाखाय जों बास्ताबल मैदानाव थाङो 50,000 तिप्रासा तिखलाय जोंबो तिप्रामा थाम शक्ति जानान मारनाय একদিকে ওয়ানজি বিজেপি বাই গরিখা অন্যদিকে তিপ্রাসার তিপ্রা মথাও মাংনো মোদি সঙ্গে এই অঙ্গানি কোন জায়গা করে হয়েছে जों রাজনীতি মা বুঝি নাই তিপ্রাসা তাবুক বিজেপি খাই সময় নষ্ট খাইনা জরায়া তিপ্রাসা তাবুক CPM খাই जों সময় নষ্ট খাইনা না জরায়া তিপ্রাসা তাবুক থামসা দङै महाराज दी शक्तिनो गोबां खायै मोदी अमित शाहनो चिनी चौकाओ जागै चिनी दाबी ग्रेटर टिप्रालेन आदाय खायनां जरासे आइছে नरक सादे 25 বছর আপনি আগে 10-5 বছর বইনি বদলে দিছি চালু হই থাকে তিনি জন্য সুঙ্গু বই টিপ্রা মথা ফাইयै এডিসুও তা মুখা अब कि सालायनान को प्रथम न एदिसु तिप्रा मथा सुकमानि परे ओ त्रिपुरा राज्य EM साबो CEM साबो एडिसिनि मंत्री MDC रक साबो आबो त्रिपुरा राज्यते परिचय नांलिया मानदाई कन्स्टिट्युएन्सि आयो धीरेन्द्र देवबर्मानो खुस खाइमास्लाय जगदीश देवबर्मानो बुइ खुसमा खायो টাকার জলা ওএনসি দেববর্মানো খুস খাইমানছলাই মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোরনো খুসমা খায়ো আমংকা তিপ্রা মথা এবং এডিসিনি ক্ষমতা जों ফাইমানি পরে আকংনন কংন সানাকলাই অনেক বড় সাও আকং কক সাওবো নাংমা কক বাতিয়াসাং মা সানাই লাইতে আয়া দবা নাইয়া কক সাকং কক সাকাই जों गायो नांमा কক বা धी साव বই বরে রব সিনেমা রব নুবলাইছে বসাইবাই আই লাভ ইউ হলাই মানে বুড়া বুড়িসি পর্যন্ত হলাই হয়তো আবং খা নাংমানি কক নাংমা কক বা जों थियासां मा सानो आरो पुलिस बिल क्लाइ दंखा त्रिपुरा राज्यआव 27 বছর খুসকরি খাবনি তিপ্রা মথা ফাই দাবো আইন তো ওখানো হয়েছে नियम कानून नि बागै ते 8 दिन डिस्कशन खाइना नांगौ हयছে এবং নরক মুগনাই ते 8 दिन আর রুলস नि উপরে ডিসকাশন খাইমান পরে প্রথম চিনি এডিসিনি তিপ্রাসা পুলিশ রতা রতা লামাও পসাজার নরক মুগনাই হয়ছে অবস্থা খাইগা তিপ্রামা থাকাইগা মকক সাগাইতো কুমুনি বদলনি নেতারনি খাখলাপ দেখরেং হইবলে হইথাং হই বড় লাজিও কিরিও আই বড় গাবনো জুনু ইউটিউব সিরিতা আইছে থর আকং কক পুলিশ লাংবা পরবাঙ্গে পুলিশ বিল্লি কখনো সানাই জুনু রেখা সানাই আইছে আর जों ইতিহাস সীমা খাইছে এবং মহারাজ উসগাঙ্গ খেদা ছড়া থাংপুরু সাগা তাঙ্গি 1200 জন পুলিশ নেবা जों যদি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড এবার গ্রেটার টিপ্রালেন্ডনি সমান একটা পাওয়ার যদি বড় মান থাকায় जों অন্তত ত্রিপুরা রাজ্য 8 ব্যাটালিয়ন টিপ্রাসা সুয়াই পুলিশ जों सोरामनाय बुबाग्रा आनस्लायसे देबो आंखे 2 मिटारसो लं जाम रो वाइटसो बुबाग्रा का फाइ 12 मिटार जाम रिम आनस्लायसे बार थांगायছে आनो सावबो तांगि 12 संनायबा 8 ব্যাটালিয়न जों सोरामनाय बाक्सा साओ साराबो लाथा दैयै जा पुलिस हेले पुलिस बा लाथा दै जा पुला ह नांफ्रु सिलायतिने आइते पुलिस ट्रेनिंग तो जों
TSR, Tipura Police, Assam Rifles, ওরা খারাংদিনো খারাংখাইনো ট্রেনিং রনাই বড় নাইছে হ্যাঁ লেফট রাইট মুথনাই সিলাই কগ্রেনাই দুনিয়ানি সমস্ত সিলাইবেন ট্রেনিং নাই হইছে আমার এক জায়গা বক্তৃতা মা সাকা বুদ্ধি খাই আপন মা চাপ লাইনি বলেছে লাট হাতেই এক বছর ডিউটি দি নাইগ্রানাতা আমন পরে সানাই দিল্লিন থাকে লাট হাবা কিনাইছে গরি খাবলে পুকুরি ফান্তি দিন সানাইলে বড় তারপরে পিস্তল ফাইনাই পিস্তল পরে দুর্গা পূজা পুরো মাসে মাংনি চুয়াক নং বুই ফুনুগ্রা দেখাইছে তারপরে থান সাইডে পিস্তল বা কিনাইছে গরি খা ওকে ফাইনাই সিলাই আইকে আদাই মা খাইনাই হইছে পুইলা আচুক খামপ্লাই নেগরা দি তারপরে খাই হর থুই দে মানো বিছানা সান্দি তারপরে নখ দখল খাই যায় কি মা থাং নাই লাইছে পুইলা দিন সিবিসে কামান সরকার ভাই গেং নাই নিবা হ্যাঁ লাট হাবাইছেন চেংরা নাই লাট হাত থেকে সিলাই থাং সগি দেয় পুলিশ বিল কিন্তু চুন তুবুকা তারপরে চিনরন হাসিং সাপ লাঞ্জাগি দং চিনর ইপাতটা খুলগো ফাইনাই অধিবেশন কাইছে বিল ফাই দङ এডিসিও ওয়ান সাপান্তুম টক সাপান্তুম যে কোনো বড় কিন্তু এডিসি পিচিং ইপাতটা খাইনা গায় এডিসি নো ট্যাক্স রিয়াগে जों দেয়ালাও খাইনি আইছে আ বিল ফাইনা আর আনরনে হাসিং ক্লাঙ্গাই नों আগর তলা সর বিল্ডিং টাঙিনানে কলসা হাসিংনি ট্যাক্স রিয়াগায় অরতে অরতে जों হাসিং সার হরিয়া বিল जों তুবনাই তারপরে বললেন सोंजागाय নেজে ओं अनिमे संफाय तां खायगा बर एडिसिओ मकक सादे दरो दिनै आं इउटिউब नायनाय अनेक बर अर बक्तृता खोनाजाक नर बहुत देखजा तारा चिकनराव थाङै प्रधान बक्ता आंगैनि ब्ला अरन बरफ थाङो दोर गलै पाम लाइक जालुगि सब्रागि न बहाय जा जों ए बिल तुइ दङ जों जङो चिनर एडिसिओ आसक्लाय अर पेट्रोल पाम्प खुलब जागो टीएनजीसीएल खुलब जागो ओ गैस नि जे गैस दामानि ता टीएनजीसीएल नि बर फिलिंग स्टेशन खायो आई एम राइटिंग ए लेटर और कुनो ओ टीएनजीसीएल हाई जागाओ टिप्रासारक 31% चाकरी मानना क्लायो किंतु आं खुश खाई नेगा ओ गैस फिलिंग स्टेशन 31% ले दूरे था 1% टिप्रासा न पनो बरक चाकरी लांगे ও যে বেগ খাইকলাই যে গ্যাস দানাই 25,000 বেতন আং তাবুক গেইনি সিএম দিন চিঠি শিকা যদি নরক প্রত্যেকটা ফিলিং স্টেশন টিপ্রাসানো 31% চাকরি লাঙ্গিয়াকাই সুপ্রিম কোর্ট মে কেস ঠুকেগা আনছিগা নাইতে নরক চাকরি রিয়াকাই ন বিপদক লাইনাই অলরেডি চিঠি ফাই সবাইকা এনকোয়ারি তাক খাইজাক নাই প্রত্যেকটা গ্যাস ফিলিং স্টেশন 31% চিন বর্ণপক চাকরি নেন ব্যবস্থা মাকে আমাদের তীব্রামতা আছে যে একদম কগনাগানোর আগে এডিসিও কত বড় মন্ত্রী চালায় নংরব মন্ত্রী চালাই তো গাড়িনি চাকা সামদি টায়ার বদলক মানছে 100 বার বদলক লাংখনা বড় খাইতে কিন্তু তীব্রাসান হালক বদলক খাবড় কিন্তু সে মুসু আং অনিমেষ দেবরমা মুসু চিনি বুবাগ্রা মুচুঙ্গো চিনি এন্টায়ার টিম টিপ্রা মথা মুচুঙ্গো जोंबो পৃথিবীনি যে কোনো জাতি হাই বুসাওই মুখাং গোसों खायजों बुइबाय बाक्सा बांग्रा बाय बांग्रा मिलिवै कायसा जाति हिचुमु हिमाननि चिना आबुसे नाहारमु आबुसे ग्रेटर टिप्रालेन्ड है आ दाबिनो समर्थन खाइली जे तिनि मा फायो तारपर अनेक बरक साइतम आं से मुख्यमंत्री নাই আরে জাতিসি তংলাম মুখ্যমন্ত্রী কি দাম খাই নাই নন খরচ মুখ্যমন্ত্রী রিন জাতিন ফিয়ক মানাই দিবা আনো ব্যক্তি অনিমেষ তো রিমানিয়া আনো তিনি প্রধানমন্ত্রী পান নাম দিদে আনি জাতিন থানি পাওয়ার করিং গায় আং প্রধানমন্ত্রী গি বানো সুবানাই করি গাং মুংসা খাইনি আইতে আবাই চিনমু খাবলে চিনি এমপি থাকা জিতেন্দ্র চৌধুরী তাম খাইমাকা সিপিএম খাইনে রকসাও दा जितेन हाय को गंजी साइमान नाय इंग्राजी साइमान नाय तेई करे द मानिन नाहाका
जितेन्द्र चौधरी जोंनो लाइफानो महाराज प्रदुत किशोर मानिक्य चिनि बरम गोनां बुबाग्रान लाइनो जितेन्द्र चौधरी इंग्लिश गोरों खोना नर बुजियो ना साबो रोङो गैया मामुनि बरबाय दांरो मैना हागा बन गोरों ताम खाइमान गाला दिल्ली एमपी इंगे मुंसा खाइमान का बिनि आगे बाजुबन्दी आं तंलां खाइছে অনেক বছর 25 বছর এমপি দংকা তাম খাইমান গাবা কারণ জাতিনি থানি ক্ষমতা গরি আজ জাতিনি থানি ক্ষমতা দংকাই ক্লাস 8 জরা পরিব মুখ্যমন্ত্রী গই 28টা দপ্তর চালুই দংমানো কিন্তু আবংখা জাতিন ক্ষমতা নকা বসিউনা মুখ্যমন্ত্রী গে 28টা দপ্তর সাব চালু কইতো অনেক বড় শিওয়া মাই কাম দিকে চালু গই মানো বিনি বাগै চিনি মাং চিনি নাহারমু जों ব্যক্তিভাবে ক্ষমতা নাইয়া आं ব্যক্তিভাবে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা ব্যক্তিভাবে পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া যদি ব্যক্তি ক্ষমতা নাই উগাই তিনি থাকি বিজেপি হাবিদি বিজেপি এমপি মন্ত্রী শ্রাম নাই আর কিন্তু আই চিনি দফায়ক সমান মাই দফায়ক সমান মাননাকে চিন্তাম নাংনাই চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাংনাই চিনি রাংমন্ত্রী নাংনাই চিনি সড়কতান্মা মন্ত্রী নাংনাই জাগা পাইমা ফালমা মন্ত্রী নাংনাই সমস্ত স্টেটনি ক্ষমতা চিনি ফাইকাইছে আফুসে জাতি বিচার মাননাই আ ক্ষমতানো গ্রেটার টিপ্রালেন্ড আবনো স্টেটহুড মন মাননান বাগিছেছেন তিনি আন্দোলন জবাব মানন করলাইবেন অমন মা বুঝি নাই অনেক বড় হলো ফাইকাবলে টিপ্রা মতা খাইকা খাইমা কামা দাগান বুসাইনো সান ট্রান্সফার খাইনিয়া টিপ্রা মতা খাইতাম খাইনে আবু ঠিক কিন্তু টিপ্রা মতা খাইয়ে কেবল যদি এডিসি হাবাং বাই ইনজাস্টিস जों দংকাই आंला आं व्यक्तिगतভাবে কবগো आं খরকসা ডেপুটি সিএম নিবো নরনো কবগো চিনি এডিসি হাবাংনি পক্ষে বাংনরনো কবগো টিপ্রা মতা খাই কেবল ইনজাস্টিস जों দংকাই ফাইলি চিন্তানি जों জাস্টিস রেনাই কিন্তু নগো আসুগৈ नों निनि बखानि ककनो जों एम रक सीएम रक साइमाननानि होनना आबला तासम देहायছে बाक्सा तंले कुमलुं पर्यन्त फानो फायै लोकाल लिडार गयफानो फायै आलोचना खाया गोबां मा बरक दं तिनि थिनांनि दामनाय जोंरो हाफांगो आसुकमानि परे तिनि वर्ल्ड बैंक हाई इन्स्टिट्यूशन बाय कक सालायमा दं तिप्रासानि हामारिनि बागै कयेक हाजार कोटी टाका लोन नाहारि बानो जों तिप्रासान सामुं तांगान बागै दिनै एडिसि हाबां वानसुबि दं नब खोखानागाबा कोनो समय जे एडिसि हाय इन्स्टिट्यूशन एडिसि हाय जिगनसा कायसा गवर्नेंस म कोनो समय वर्ल्ड बैंक जरा वानसुबि द माखाबा किन्तु तिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे एडिसि हाबां वर्ल्ड बैंक नि रां तुबुई तिप्रासारनि हामारिनि बागै सामुं तांनानि आसु जरा वानसुबि मानखायते बिनि बागै वाना थायासो गरै जों थामसा दंनासे आबसिनि मेइन गग है बुबाग्रा जरा जरा साउ आनखा पद नागिया मन्त्री नागिया एमपि निया बनो आं ताम खाइना हम तमसार बुबाग्रा को पद मारनाय जों नर कायसा गल्प खोनागोना आं खोनागा आं बापति गल्प खरकसा बर विलेजनि चेयारमेन नाम जुमजागिया मतिप्रा मथा फाइमान परे bonga village okai bono borok kahamni chairman na musungta bokai na musungja ge chairman ga abo beza buibe nok sanjangnai chakri sanjangnai thoro ang ge ani sa bonga village tam khailiga ঠিক আছে চারজন বড়নি বুমুং রিলাইছে নাই গলাও দাউই যে বুমুং লটারি নি তিকিবারা বড়নি নংনাই bonga গ্রামনি বড় বাসে শয়তান ন साइटता बुमुं दामा खरकसानि दाइरिका बगाय जा बर हिगाबा जे सकगै तुमाबा बरमिन फाइगाबले बमसुंयाबा चेयारमैन मांखा এবং ভিলেজ কমিটি তা খুব কামকে চলি দঙাই আবংকা কুলাই চাম্পাওয়া ন্যায়ং কুলাই পাটো আং বুসামান জাগাউনো কাইসা ভিলেজ কমিটি नि ঘটনা বইতে কাহিনো বুবাগ্রানো খিবैजों तिप्रा मथा ख्लाइमाया बुबाग्रानो खिबै थामसानि जबा जों खाइबिया जों जतनो आलादा आलादा जबा खाइजाक केबो आइन पिटिं खाइजाक केबो आइन सिटिं खाइजाक केबो तिप्रालेन्ड स्टेट पार्टी केबो तिप्राहा पार्टी
केवल Tipraland पार्टी गोबां मान खाबलायছে केवल गणमुक्ति थानसानि जबा खायनायखाय जोंनि बुबाग्रा नांनाय बेनि बागै आगामी दिन बुबाग्रान साजानाय बुबाग्रा लॉटरी में जिसका नाम आएगा वही असली हकदार बनेगा 12 টাকা 12টা বুবাগ্রান নাম স্মারা হলে খনপুরকে বুবাগ্রানো তুই বনো নেতা নং মন্ত্রী মাস মান নেয়া জায়গা মাতলাং নেই কারণ বিনি নাহার মুং বিনি বখানি নেয়ানিসলাই তেইবো কতর তেইবো গুয়ার মিয়া যে থৈজানাই চিনি ইন্টারভিউ রি थांनाय रं बागै चिनि CEM आरो थां दङ जोंनिया हरफ सालायखा बुबाग्रा जोंनो फन खायखा जों सागा जे थैनाय रं बरंनि बरफनि बदला बरफ तो जों गारि रिमाया थांरिमाया किन्तु तिप्रा मथानि एडिसि हाबा 1 लाख एग्रेसिया जों 1 लक्ष टाका थैनायनि परिबारनो जों रिनाय এবং 50,000 টাকা তাবুক জিবিও যারা एक्सीडेंट तो थैलिया क्लाइ दंनाय बरं जों 50,000 नाय ताङै बुइखा फायाबा बिखौ लुगियाब्ला जों बीजेपी रंनो आहाय धरনের घोषणा खायमानि माधव बारी যখন आंदोलनखा गुली नांखायছে गुली नांनाय परिबारनो जों 5 परिबार तो चाकरी पाइखा 6 नम्बर जे बरक बनबिन परिबारबो जों चाकरी नाय जे गुली नांनाय बो चाकरी नाहादिया बिन परिबारनि बरनो चाकरी नानि कक बति शाखा एडिसिओ कक लायखा गुली नांनाय बरक बो चाकरी नाहाय बिनि बसानो बाहायखाय रिनाय आं आफुर जवाबो मा साखा जे गुली नांनाय भाग्य तंगैसो थाङै फायो गुली नांनायनो नों थै पाइखानि गनिदि तारपर चाकरी दि ताबो गुली नांनायनि बदला बिन बसाबुतैनो जों चाकरी नानि सिद्धान्त नाहारखाय मार खासिन जमातिया बुथार जाखा दियासार बाय दियासार कगलाय थैखा साबो थांनायखा साबो परिबारनि गाना बसाखा त्रिपुरा सरकारनि आगे एडिसि हाफां थाङै बंगाना थाङै बसायखा जों मकक बसाखा राज्य सरकार जुदि चाकरी रियांगाय जों एडिसि हाफां बरनो चाकरी नाय बो जुगो बो सरकार एडिसिवा सुगै तिप्रा मथा ताबुक सामासे मकक रक साखाबा केबो साराखै बेनि बागै फाइनाय दिन चिनि बागै चिनि एलाकाव लामा चिनि चाकरिंनाय चाकरिंना बागै जों मोसायतो गैतो बैकलॉग स्नामै दं दिनै 5 जन फानंतो 10 जन फानतो चिनि आमिन करि जों आमिन रिक्रुट खायतो खोना चेन मेन नंनाय खोना जागा जागाव तहसिल अफिस क्लब जागनाय देबो रिक्रुट नाय मास्टार चाकरी लांजागनाय केरानि रक ताबुक जों प्राय 132 देना 140 जन बरकनो जों प्रमोशन होनाय 140 जन केरानि खालिंगाय जों तेबुतलांनाय कयेक हाजार बरक जखन रिटायारमेन्ट तो थांनाय बं बदला जों फिलआप खालायनान बागै तेबो चाकरी लांनाय वी आर इन दि प्रसेस আর যারা 25 বছর 35 বছর ক্ষমতাও আছুগৈ চাকরি না তো দূরে থাক চাকরি ক্লাই তংনাই বড়রং পর্যন্ত প্রমোশন রিলাংলিয়া তিনি অনিমেষ দেববর্মা नंनि रसिराम सिपाई पाराव बुसावै सावो जों तिप्रा मथा और क्षमताव फाय एडिसिओ थाङै खबर नाहारदि जतो एलिजिबल चिनि एलडीसी यूडीसी तंनाय अफिसार रखनो जों सीपीएम ख्लाय तंनाय न फानो बीजेपी ख्लाय तंनाय न फानो आइननि बिसिंथिकै जों प्रमोशन लिरा चेंगै निकायचे मत जोंनो रेखा बरक चाकरी तो दूरे थाक प्रमोशन जे रेग्राय आइते আর চাকরি বছর তাবুক বেচে বেচে প্লাংলেন বাগি जों চেঙ্গে নিখাইতে মননো जों গ্রাক খাই মাতি সানাय बोरै रखबो जों देबो रोंमारि मा फैनाय देबो जों मा बुजिनाय जों पाइजानाय फालजानाय मानैया खरचा चिन ताकुक साबानाय 10 गागि जोंनो सीपीएम खाइरि ताम खाइके आंगा वानसान बा सानो बरं मासार बरं चालुगा सीपीएम पार्टी नाय मालिक सरकार सारारो केबो कक बिगिरि माया निपेन चक्रवर्ती सारा केबो कक बिगिरि माया न खोनाग्राबला गि वानसारो बुइनो थकाइगे तामसा 2p4 पराय दिसि इनसाव आइ सायादा 2p पराय दिसि दे जमा थककनान पराय आर चिनि बरकनो लाल टुपि थुब्रिवै ओं मान्दायनि बुसुकै
বুন্দাই বরফ আস্তা বলক লাঙ্কা তার মানে টুপি হুমরিও মানে তামবা থকক মানিম লাবো আবার জাতীয় অর্থাং সব কাটাতে টুপি পরাই দিছে সব কিন্তু আর টুপি যেন চিনতে হুময়াং নানি অনেক বড় ছাও সিপিএম দে ফাই কোনো আনলে ন যে পারো সিপিএম আস্তা বলো বরফ জায়গা খাইতো সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় ফাইবে আনসান নগতাং 60টা বিধানসভা কেন্দ্র তো যদি প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র নি 500 জন বরফ খায় আবার তো হুইজা গই চেতলাং না বড় বিহার রকম চেতলাং নানি হুইজা গই পাড়া খাই সিধা বাজার ব্যাগ লাঙি থাকো ও জিরানিয়া থাকে বাজার ব্যাগ হয়ে লাল টুপি থুবি চল থাকে আর টুপি মি আরম খুগে নগ বাজার ব্যাগ দিয়ে ফাই হয়েছে হুইজা গই খানাই মাংস বলে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র নি 500 জনকে যদি বরফ লাং খায় 30,000 বরফ নিয়ে আসতা বলো থাকো কিন্তু 500 জন বরফ যদি পাড়া ফিরক খাইয়ে ও মান্দাই বা মজলিস পুরো 500 জন বরফ নি পরিবার নি বুট বাইকি কোনো পার্টি বুট জিরি দে মানবা মানিয়া আর সিপিএম নি আমি ছিল নাই তাপ তা কি দিদি তাপ তাওয়ান সুদে আংলে ছিও 95% টিপ্রাসালে বুবাগ্রাবাইন তবো এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচন টিপ্রা মথান জিতি নাই টিপ্রা মথান জিতে হয়েছে টিপ্রা মথার 35টা সিটও যদি বুসাকাই কাহামকাই all 35 সিট জিদি পাইলে ওমান কোক দিবা টাইমস অফ ইন্ডিয়া একটা সমীক্ষাও 3 থেকে 2.5 মাস আগে বড় একটা সমীক্ষা রেখা কমলপুর হাই সিট সুরমা হাই সিট গোবাংবা সিট নি পানিসাগর হাই সিট নি ব্যাখ্যার ওই টাইমস অফ ইন্ডিয়া বড় সমীক্ষা রেখা even if Tipra Motha contest alone Tipra Motha will win minimum 35 সিট ত্রিপুরা জিতি পাই নাই কেবল ভাই অ্যালায়েন্স নাইয়া আর অরণ বুবাগরা চিদিগি সাও আর ইয়া পার হয় ফেইনাই হয় থাংলাই নাই কিন্তু থামসা মা দং নাই থামসা দংখাইছে जों দফানি বাগি দাবি আদায় খাই তুই মানে কেবল গণমুক্তি খাইয়ে তাবুক চিরিকলাই খরাং বাই দংনান জরাই খাই কাবলে গণমুক্তি খাইছেন তামখা আগরতলা শহর কাইসা মার্কেট স্টল টানাং নারাঙিয়ে আগরতলা লেক চমুনি হচ্ছিনি মুয়া ফালনাই পাইনাই বরফ রগ্ন সুতই নগানা দোকান রেমা পর্যন্ত রুখলাই রেখে ভগবান ঠাকুর চমুনিও ওয়াক বাহান ফালনাই রগ্ন রিফ্রেশ যাওয়া হয়েছে কিন্তু টিপ্রা মথা 2023 যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মানি ফানো মাইয়া ফানো একা বুসাই ফানো যদি ক্ষমতা দখল খাইমান খাই ভগবান ঠাকুর চমুনিও পাকাপাকি ভাবে ওয়াক বাহান রাখাতেই ফালনানি দোকান সহ ব্যবস্থা जों খাইনে হয়েছে जों ইয়াকার লাগি আবার ইসলামিক जों ফালনে মনো চিনি নাহারমুন তাকুরো जों ওয়ান সুকমা বাই দফানো হামজাগিয়া বড়রক ওয়ান সুকমানি বড়নি জুদাই जों অর যারা তিনি টিপ্রা মথা খাইনে আম্মো তো 19 বছর রাজনীতি খাইনে কমাই থাঙ্গিয়া কুলা থাঙ্গিয়া আইছে Tiprani bagin kok saitoku autonomous state full-fledged state more power direct funding abon bagin tini porjonto wansa bai to chini andolon yaba mas hobe ka wansa ক্ষমতাই আকার নাই wansa nin mas agra নাই কিন্তু wansa bai বলাই না চিন্তাম তো নাথিং আপনি আপনার মতো থাকুন আমাকে আমার মতো থাকতে দিন কো আনো আনি মতো তন্না রিলিয়াবলে Tiprasaro ugroponthi namalo nor muitu tonggunable awarti chuak nungi lairagli aite जों agi cherai puru pusmaso hongkai oya ni chirikhogi pusu porok lailai aite wai sabaino asam rifles camp tsr camp banglan bagai chuak nungai rupa horon nungragli aite chini tongthokmani Tiprasarok naikul rawi je tongthok laimani আর স্বাধীনতা পর্যন্ত চিনি এক সময় কমাই থাকে অনেক আন্দোলন আন্দোলন তখনই থাকলাই মানুষ जों কেবেনাই রঙ মাসাও চিনি অধিকার যখন মানেই থানায় নরকে চিনি কোনো সংগ্রাম করে আগরতলা আইকি তঙ্গি অমরপুর আইকি তঙ্গি নরক বাংসার যে তংনা মুসুঙ্গ রি কাইনেই দে তং হাফ প্যান্ট কানি দে তং থালি কাইনেই দে তং
ना खाख्लाबला थिरलाय जेतम न जे मुसलमान नरक दंनि किन्तु जोंनो चिनि मतो याकारिदि नोंगागर तला सुगै आइगेता सादामति नेता खरजातो वान्डाय रकम उइलो इनसावाय मान्दायो फाइचे मन्त्री खरकसा आगि चिनि राधा चरण बाबु संत हे राधा की जखा नि बस फाइसा किन्तु आबु जों मानियै जोंखे मो चिनि हा जों लिडार चिनि तिप्रा जों तिप्रासा रंबगि जों सिथि खायदे आबु चिनि शासन मांले आबु चिनि आंगो ककबां दै सालिया बोरै रगता वो थासिगो दासित सामाना है वाक आदारना वाक थैदां दं हायते दै सालखान ककरे वाक थैलेकै बिबत लायले आंगो गुरी बक्तिता रेमां रमां 28 तारिख जरा ताक बक्तिता नै जोंबो बक्तिता आखायो जरा जरा हायते किन्तु बरं लुखांखाय सांगां थांगो हायते थासिं फाइब्रां मुक्तिसे लाइभ हेमान हायते उफ दिनिले साइडे मानो फाइबा माइक्रोफोन रमरे रेखे कलदिं थाइ थांग्रा गाबलायते दम दिं हायते जों नरनो नुखाय जिनि खातं थगो जाति थामसां नुखाय जों नेतारक माइचाय फानो जों फान गोनांनि बाथां हायते नरनो चिनि फान जातिनि फान जाति रक्षा खायनि निनियानि जों पालनिसो जों माखायनि बिनि बागै फाइतिनि जों समाय थांनाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड मान्यासाक जों बुबाग्रानि तिप्रा मथानो लगिनि लाई थांनाय एवं 2023 नि तेई कायसा जुद्ध जों प्रमाण खायनि जों तिप्रासा ताकबो थानसा आसन कक साइनो आंगानि कक नांगरन मथाकसिनो तिप्रा मथाय ब्लकथुम तिप्रा दफाय ब्लकथुम बुबाग्राय ब्लकथुम